الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ni jakena mau nusepatato mau ke wajinkusi kudanyiba mire bio be mitifafa ebe yajara na bati ko la Muhammad ameke mau dondo da hihia kata me kuro susube eso amerika pe le java gbonyare pepe la gbolobe ye musenya akpo nini etanyo to ke mau be mianu mi tatinya be activité o ke mirawo mi tatinya be repos mi tatinya be eluke pata milate wo vo mi tatiro Allah ntini va fi ama one tu fena mi pata mau ba kunzizi na mi ba jomire e mojo jetolaji enuke la va kakamira gbobe o eti kona mau ngba na mi akwa wande pepe ke la va mi ado courage mi agba alhamdulillah mau na mi akwa ne benu egbe to heria mi adom ya no be susu so va wetri to here mi wetri ka mi le Wetrika Milo. Wetrika Milo. Wetrika Milo. Ah? Ma Gregorian. Ah, Wetrika Milo. Gabriel. Mile wetri de me ko yana be Rajab. Ego mele nyibe ne vai Shaban lava kin Ramadan lava. Wetri de benya événement de jo wetri ami. Ke ebe femule mi ma gba po événement wa le ihe ame kaka hihe ala tro événement ke be ni jo me kela te donc ina mo événement e jo va ameke eji be jodoa enyi Muhammad me kela te donc ne be événement et événement wa ele ni miracle incontournable Rajab événement que benia et les ni essentiels ni c'est quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et was essentiels et mi avait voyage nocturne Isra wa Miraj miracle pepe mulo que sokune ne be miracle et miracle wa ele de fiobe mi le nyate peji miracle wa ele de fiobe niabe adinia ebe vemuleo miracle de pepe mulo wa nya domia no be susu so veji ne mi akpo d'après lolo ke ma usonami ye mi atro bio mi aroko bere est-ce que lolo ke ma usonami de mi acha mi toro lolo waji ye mi wosigere ke be jenenea ma wele pomponami nimi eni amea nimi kwa Quran mea surat 17 et 1 oui oui maoule glanami gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos miracles. C'est lui vraiment qui est l'audient et clairvoyant. Ma le pomponami. Ye mila kwa de décider. Ayaya. Et pompo su bonami. Nemi pas 5 piliers de l'islam mère. Gemike ole bon la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ela ni bandi o le to enebe maude pepe musokudo maude mahi maude kaw gemekeo ele jaso nu babla namia ya ayu allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ongono enu babla na mi sigbere ko ongono na me ko je nko na mi nene Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbala ni bandi o gba yu na hajj Bone hajj ole anigbaji oyo bo wa ozaka wa ke ba pan nya do gbera ma wo lancer invitation personnelle sonne bene va ego on passe gbedora ne wa ma obe mule dio face à face nya ko valeur que le gbedora ntira
donc valeur ouin et les ninia musulmans be valeur on logbe o valeur ouin kafla no dio l'islam me oyo be Mohammed oyo be Adiza alo oyo be Mariama no mdo na gbera wa o mdo valeur ouin no va tuba ole yo be Kofi alo ole yo be Ajo voyo tuba muni forcer la doli nko tuba ya muni forcer o la garder un peu kosiwa o la garder un peu Ajoa voa o le do gberaro gamedia eye le ni oni musulman donc fi ko le yo be musulman le ni egbedora ko le doa e le ni différence que le me à part ça no mu le do gbera wa anya nyore be omuni musulman o ton kokwe e gome le ni be ne koku le bena gbedora le doreke ye owo Mariam alo Mohammed omu le do gbera wa anya be koku ya e ni musulman owo Mariam omuni musulman donc nya pas différence que le me mu forcé o va no tuba la te son corps so pe no ke ni islam ben ko enyo no te so pe no cha muni tukara benyo ke wa eme vi akpata mi ko edo desibe ende le vevere le mi abe subo subo mi ye enu ke le vevere akengba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kengba bela hone ne benua nya po enu ke kunu ke wejo le wa me antike ya me livre wan le livre vi prière to ale boa a mo ho ok tukara mu inshallah ok là de dinom elle avait me be kafla midola jagbagba nya enu ke le ni gbedora be valeur wallahi ni mi jesi gbedora be valeur a il a le benami abe adini mila ouais nuere le chien aboie la caravane passe ola zoom ola gbobeti sontio enya kemu jewa o le jaglo sontio va wa ape imani wa etotero Allah ntikwa wa ovoyon va ne beni be omunya ape gbedora o wa ola décourager ofi fidien par exemple eso tromi mi le radio fréquence 1 ye nyakudo imam imam Mala Mustafa eso to herebe mission kimiwa ne mi lo mission mi envoyer na groupe odi e ko mi la jagba america la tro no envoyer le fond sono do da fille parce que ya mo la be groupe aussi bo ke mo envoyer na e ya mi émission spéciale so kuro tuba de ke ya mo tuba le togo fille de ke mi jagba ya mo le tuba e bi o mi akoro nti mi 20 ba mi na mo nu kokko be ne amedele eva imam va bien bena mere tuba vo sisi a parents o gbebe ma do gbera o de kebe la te woro ke mina réponse kaka na voix et après mina numéro a so ne mte dans le kaka za ko do e po minute amu gba le pon porora ke won mi sugbo le ka won mi o tuba wa be tuba me kwa o nya o la ho mi cha ke ngwa amedo ya o tuba re ke amu le gbronya na o amu le décourager o va do a ho vi cha klo na nya amesi amele gbronya wa o se décourager na wa be tuba ko wa sifia miawa midola do monu popo de be mia se mia be adini gome kuro susu be bi ngba se décourager le mia be hosenti o amedea eyo so be ele ona si bebe ma o mule se adua ke ele ole yebe le islam meneno ikema ya be problema ya ele adua so gbere gbe 5 ans ya desro mule desro be alpha mule di oni so ayo forcer be ma jagbagba ma va ye mu de bla mu va be alpha de ke no ala be eti kone be reji be amere va pompo na e kwa de ka ma pompo a ile ji be ya tro jimi ya onu kama be ya jono in church Allah akbar ma ba ho na mi enyawa enya de ke edefo alegbegbe edefo do ano islam kaka kwa ava gbo be obe vifia ya ekpo be ya ejibe ajo church nu kentima be ya le wa do abe ma mulo ha do anayo
parce que il est dit sur ya depuis à 5 ans il y a un peu de sur nyato ni sere kevenya e gomme le nibe enu le miasi ke mi lao enu le ke mi do la kplala nya va mi mu le pele mi mu le nyeo ye ti ne nu tu mi mi pone se be mi abe adinia nukunu mu le no jinde l'islam on po wangba fire pepe o maga po la fire pepe parce que original est l'islam mais photocopie à la fibu donc original mais no va islam la tono be hoji gore dodi ma obe gamela va ne mau nao alomu nao wa anyabe oni etanyeto e ko dodia apeti dodo wa maula tobe fe non kafla e gaemu la sio no dodia islam tono be dodi ma obe gameni game no dodia ne mau chobo ni tito ne game so la potia ene ke ne ole di soro la de alo e bila di yo npopo wa islam tono be dodi ne oni soro de la alo oni vidi la ne game asupo wa e la va no fa fare ifia original est l'islam ya photocopie est la fibu no be di la fibu be ni shaitan bo di le a ne be ni be ko yi shaitan bo ne be ni be ma uduro di me no be o la di vi alo la de soro po ya anya be no shaitan bo la po e wa ole jaba ti o be fe wa ne ma mu na o wa wallahi shaitan chama na o o mu le ja po le funu cha ne de ko ke do dia anya bo la po ma u to ke le ni original la va no ti dia o la ve po photocopie ke ma don dio ke wa nkeke a ele ni nkeke to here alo wetri anyi wetri to here na musulman o ye mi la po nukunu ke ewu nukunu de pepe mi nya be ma wu so nukunu na prophète o le o forme kuku prophète o le o fait approuver prophète o le o ponupo prophète o le enu gede joro prophète o di gbogbo ri mi po nukunu o va ne le nukunu o patame a nkunu ke ewu nkunu de pepe a ye le ni aya ke muhlana miya Surat 17, le premier verset. Maube nuti kokoi. Gloire et pureté. Nuti kokoi. Kokoi kuro nuti kokoi. Na ameke les ame. Et koko ebe kuluvi. Ke ni Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Le gbedoho. Ke ni Makka be gbedoho. Ye okoko so ikaka Israël be gbedoho. Ke yo yira nene be tepeo nu kentima memia so yo be nu kunu deo yo eye mau be miracle deo so fien Muhammad sallallahu alaihi wasallam do mau be nyatepea eye le nyinu sela kuro enu nyala fifia miracle wa enu nyala ole globe mau na okokwe nu tila kudo be lubon ye jemo amedo be ao be de ke ya o ponya wa be lubo dede ye jemo amero be o ya be voyage australie o tri vi me yiye e mo ko kananu gbani mais le nyatepe me mau de nukunu de sofia Muhammad sallallahu alaihi wasallam et encore et anam ye be so jemo va mi ko be ko le kokko le funwa ye me kokko jole makaba ni gbantia yakwa joje sigbe malaika jibril alayhi salatu wassalam eye so maubendo de kakoyona be burak wa eleni eso elede awada wa alaykum salam rahmatullah awada le so asia eye oso sokoko Muhammad sallallahu alaihi wasallam koko ezere ka mutitele maka ni gbaji pa jemo nke ti o yele Isra wa Miraja e gomele ni be voyage kudo ascension donc voyage ayo koko so eduame ke le ni maka ba ni gbaji te pe yira o so ba Jerusalem be gbedo ho me ken bola dere fi ke o e ka otika e lawadoa ele funu egbegbe ameko oyi Israela o po ni o be te pe fi ke enu ojoro fi ko elale kengba yo do gbedo ho ame cha o wona fila kudo ebe maube prophète o kele funu kengba ebe ja temo isi miracle ja to edi wallahi miracle de pepe mu sokio ne mi sere ke miracle ivoa mi akpo ejo je sibere enwa
kudo afɔ me kuku afɔ apu alo awɔ miracle te wa ekela te sɔkunu nebe miracle donu kentia mawu na mi mɔnu kpɔkpɔ alo nunya le de fio mi be o la ya ya me kakara va do niveau de o ma gbate yi o mɔnu kpɔkpɔ mu le na o be oxygène ke le funu alo ayako ja gbɔn le funu wa mu le mɔnu kpɔkpɔ na agbetɔ ba nɔ agbe le nebe niveau ewa ntɔtsa science wa le démontrer be ame ko be yo tu hɔ kaka o ye kpɔ ma wɔ bo dadze parce que ayake mi le gbɔn le iya etovo no va do kaka dzinkusi va fi de ya anya be mɔnu kpɔkpɔ mu le ya agbetɔ la gbɔn le funu va okoko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke le ni le meilleur des créatures et nous ke maudo be nyo so hunde pepe ya eye okoko e yo ojemo ke wo na fila kuro prophète o ke voa ye be jemo yo tro koko e va jinkusi amandre kelea ko do jinkusi gbanto wa salamu alaikum wa alaikum salam nyatogbe won nyatogbe kama nyatogbe adam alayhi salatu wassalam eye hokoko popoa e gomele nyi be ko se miamekayo be nene maupe me dodo ya de ke gbana do nu kenti le feto me so gberegbe ya nabi adam e wo adua wo be mawle na ya ko muhammad sallallahu alaihi wasallam kudunku do game ko do nabi adam zerika ye be nyo zerika ko kula pe gboro me be nyo zerika e po mawbe arshi be ju mawbe fiazikpe aji zerika on la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah munya ewewa ifia muhammad rasulullah yare me kayo ebe amuwaja to la pe alipu me be bibeni ebe mawne ne agbe kaka ya no ne ya ba po etepe kullu nafsi zaikatul maut gbogbo pepe la doku jesu se wa ke eyi asua maubio nenebe adama alayhi salatu wassalam maubieta fifia ekwe ogbajemo ko le gbrodin ku si tutu gba envelia mi be susu ngba so si ebe adohun sofie ayipo alo adavia sofie France be nyaa olu ado avia fie France be nyaa olu on l'a plus de 500 ans de marche mi akpo distance que les filles kaka so ntokusu boa amemule la te wo calculo yo na be année lumière aminya distance ne kebeni fifia ko ijunku si tutu gbato wa yo kwea fifia ojemo ole jinku si velia assalamu alaykum makale funuma nabi isa alayhi salatu wassalam yesu kristo maria bebi le sese onwa le alpha be nu medede mamerobe non comme nabi isa alayhi salatu wassalam ele maube amedodon ganga maton domea nke obelava no kaka 6e ciel alpha do le de comme be e ya les salles d'attente téléphoné parce que ya trova e ja gba trova ni gbandi adam ele nya totodia ele ni agbeto be totodia e le 7e ciel la ke somia gwa sama adunia fifia nabi isa alayhi salatu wassalam e do la gba trova donc ebe va wa na mo nu popo be ele 6e ciel le funu azori agbajemo ogo ba do 3e ciel la 5e wa lo so ni ale 5e ciel la ko do funu assalamu alaykum ego be nemi la toji so ni agbofie so yiya tutu gbantoa ele ni adam ele funu 2e ele ni isa alayhi salatu wassalam 3e ciel ko gba assalamu alaykum zerka o po prophète be ameke maune privilège et toi prophète et toi prophète e gomele nyibe e ya du prophétie akakavado ebe didimi e gobe entoni prophète et toi ni prophète et toi beto chagba ni prophète mekeo hein Yusuf alayhi salatu wassalam ameke oyana be bo gaviante wa le plus beau maune popo que eno joro di no sebe histoire le Coran me mauyo histoire Israël vio be histoire wa be histoire très impressionnant de pento histoire de pepemu le que vivi so histoire wa y enunya plein de sagesse ye nabi Yusuf alayhi salatu wassalam ko de kebele de ke amo osoti de enuko joro di ken boy apeto abe srova be ne de alors ne yegbo ye ma unto e sauver to le men kengbe après
Bela o preuve na wa be va yo nyɔnuwo ko le gede le kɔme keke wo ne va ko va o sɔ nu da lɔme na wa kpata sigbe wa be sigbe be ŋti nene kakla le lɔme na wo o ya Yusufu ne va Yusufu zɔn va nyɔnuwo le ɖeke ame sia ame le kpɔ Yusufua o le si wa ba lɔ mu nya be o le si alɔ ame dze ɖeka dze nene amewo be o malaika be nya ye nyɔnua be o nu ke le wɔ miabe alɔme le so huma ke ŋkpa ame sia ame va nyɔ le ɖokui me ewa mia mi kpɔ eze ɖeka pɛ mi si miabe alɔ mia le gbɔnye le ahome mi kpɔ tsi ke nyɔnua do la eya do dzi ɖo nu ke ŋutia ye nyi va mia eze ɖeka pɛ kpo mi kpɔe wa mi va le wɔ le gede le kɔa me be eye aƒenɔ bliboa ɖe ela va di be ye be bɔn va yi gbɔ ma mawu ne ɖe mi to le tentation me eye le 3e ciel la fifia ne o dzo le 3e ciel ko gba yi kɔkɔkɔkɔ kpa o va yi ɖo ciel ame negɔa yo kpɔ Ilias le funu o dzo le Ilias dzi o va ɖo 5e ciel la o va le kpɔ Harun mi kpɔe do dzesi be nebi Haruna nebi Musa alayhi salatu wasalam biɔ mawu be ne sɔ enɔvi sɔ kpere ye ŋuti ke tsa ba nyi prophète ye mawu ne mɔnu kpɔkpɔ eye le nyame ke nebi Musa wa eye le nyame ke mawu le tona surtout no yi Bible me wa o le gbɔna mi be je te fais Dieu sur Pharaon Harun ton prophète enyati wa mo Musa gɔmɔ o gbɔ be je te fais Dieu sur Pharaon gɔmɔ be mawu na nebi Musa alayhi salatu wasalam Musa ɖe kpekpe ɖo Firauna dzi to gbɔ be Firauna eye le nyi efiɔ no le dzi be woaɖu fiɔa va Firauna gbɔ le ebe fiɔ zikpe no ɖo be fiɔ samea o la kpɔ efiɔ zikpe ko wɔ ku sika 313 ye le ebe fiɔ same malgré de ke be le ɖo etɔ gblɔ be mi kpɔ meke tɔ nyi Nilo etɔ wa ke mi le kpɔ meke o eye Firauna ye ame ke mu dzro nɔ agba ame ke mu di ala ku o le ame ɖe va be wòa va nɔ anyi wòa mi wui eye le nye wa Firauna wa ese tame ale gbegbe vɔ ke mawu le dza mo dzi zane la o nukunu nea ena o di enya o kɛn ese be nene o le dza dzi ɖevi ɖe ke ɖevia la va mu ebe dziɖuɖua ebe ne o le dzi ɖevi ɖe kpekpekpea o ne nɔ wui o wu o kakaka eva tsi kɔ eva be vivia no wu epeyame o ŋgba wu ame o epe keme o mu le wu ame o le wa eye me o dzi Harun vivia epe keme ŋutɔ ye o le wu amea epe wa me ŋutɔ yo dzi nebi Musa alayhi salatu wasalam ye mawu wɛ ɖo ɖe kaka ye ŋutɔ ye nyi nebi Musa alayhi salatu wasalam ke ŋgba enuwo dzɔ ke ŋgbɔ ye mawu trɔ yɔe eyɔ nebi Musa alayhi salatu wasalam be ne va yi Firauna gbɔ fifia ko kpɔ le 5e ciel 6e ciel la yo va le kpɔ nebi Musa alayhi salatu wasalam 6e ciel fifia nebi Musa alayhi salatu wasalam eya be nya egɔme ye yi be prophète de mawu mu yɔ prophète de kpe be ŋkɔ le Qur'an me sɔwu nebi Musa o même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele nyame kpɔtɛ ke mawu yɔ sugbɔn tɔta le Qur'an me 4 fois ko yɛ le Qur'an me ye o va sɔ ɖeka sɔ kpe le 5 fike mawu le gblɔ be iskola Isa bun Mariam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna ismu Ahmed ke le funu Ahmed Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aywa va Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko yɔ le Qur'an me kpata me ne be va omu yɔ ntɔ tsan parce que omu yɔ ne be ŋkɔ direct sigbere ke mawu yɔ ya Musa o Musa omu yɔ be ŋkɔ nene o va sujet de la nanye be ŋkɔ la va le me privilège ke le sie wa ifia nebi Musa alayhi salatu wasalam ko jo le gbɔ zereka yo po hɔtura kɔkɔkɔ beke gbɔ va ma prophète wo be tɔ ye nyi nebi Ibrahim alayhi salatu wasalam ko do gbɔ zereka yo wɔ salama ne beke ma mawo be kluvi ya de ke alhamdulillah dzidzɔ gã ɖe be nyina nebi Ibrahim alayhi salatu wasalam ne ba kpɔ Muhammad sallallahu alayhi wasallam ifia o jo le 7e ciel la bɔ funu me nukunu gã dzadzɔ le wɔn niveau kpata ke o to wa agbetɔ o ma nɔ aƒe ŋuti la o me ɖe ke ye o la ke do accès na niveau wɔn mu le o ye enunya ɖe kpekpe mu le kaka o la te sɔ appareil de kaka la do kaka niveau wɔn o yi wetri me ŋdɔkusu me ya mi kpa se bo yi ŋdɔkusua me ya o ŋdɔkusua elolo wu anyigba plus de 109 fois ŋdɔkusue wɔn ame ɖe kpe ŋkpɔ ye mo va wetri me o yi kuɖo mawo be enunya ele Qur'an me na mi mu ni nu yeye be nyi o
ke odo le 7e ciel zereka fifi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam okokwe ova ido atirego shajarat munta bere atiware mau décret atiwa le Qur'an mi ye atike gbodo wa atiwa sidrwa olakwa be fifi ya le rukia mentota atiwa kebe ede la nyigbanji kemizana o so na rukia mentota ba mapa ele afia fio mentota gba gogore o la de ba mapa mandre on la kulu Allah 7 falak 7 nas 7 ne shaitan le don pona mea ola wene ela nui ela gbale ne maulwa rukia seunde ntobeni na mere jesi atia anyabe amea ne ba no se ne gbogbo le don pona mere kwa 7 ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebe atike ofefio mea efion ne be nu lemi ifia ko do funu zereka minyanya ke malaika Jibril alayhi salatu wasalam bula funu mo la sokpo edo je sibe mi abe hose anya te pepe hose be ni ko do funu zereka Muhammad nabi Jibril alayhi salatu wasalam le tona Muhammad sallallahu alaihi wasallam be nya pe niveau nya eto terofie nya ni magbate déplacer ne mu nya omu de aforeka ma fion kudo ma ube nur mi lo po malaika on tom te gogo mawu omu le po mawu de keo fifi awa jaba tori nya be po mawu de ba me eno amere be podo me po ye oji subhanallah la ni ma je to mawu Allah akbar mbere naam ni alio ya donc le passe de voir le foot oh kandata papa kandata America ke ma pon pokudo le anigba ya je pe nabi Musa alayhi salatu wassalam même Yesu Christo Maria bebi ma pon poku direto ya kamla bona ni ya ko Ghana naam passe de ebe ebe ma okuru kutu na ebe na posta di la no ma luka kitu ni ma ebe ya popula munga ofu ba sim abadi kon popu mau dévoiler enu ke benyare enu ke o wonare kafla muni de enu kakamule o islam e mau gbena mile amodo enu nya ke o bona o bona consultation abio shaitan ela révéler ndenawo ko révéler nawa fifia e ya le jibe ya so oglo do enyabe yese information be jajo sigere ke nananyanya o kanu yo po edo je sibo jaba ji amede kele nabi Musa ko jaji Yesu Christo selon no Israelia o mea o la po edo je sibe ameko kananu a wetribi mea o po bo jaji amere e gomele nyibe mauna enunya dele be ende la temba joke o la tenya mo e gomele nyibe o transonu se po data amere pe npo na keken video la po leti ko pe a vifi a onya be jajo a e ba gblen be ma un pompo na o la po ni enu wa to jojo vivi je a amese me la so be imani so dareji donu kentia ma un pompo ne a eleve mi ba ma un tro jo npen amo o bebe ja kwa me won pojo le ko de ne be le won amere pe nto le anigba ya dia mbere amekebe malaika pe pompo na prophète wo malaika pompo na va malaika no i bible men to cha kegbo malaika la pompo no ke ma uja pompo na prophète Isaïe to cha game ke malaika pompo no tutu gba nu jeji e wona sigebe le jakuni ni prophète de même Muhammad sallallahu alaihi wasallam game ke o le tutu gba to be ikra ke ko tutu gba to ke da ho meserika ele huhu titi e be le tona surabe zamiluni be ne tonfone ne tonfona fifia malaika o mi popo yo mi va PDG to mi ami po Allahu akbar atike shi e wona nya o koko cha wona e ko mele nibe no le se islam be nya tire wallahi no munyande pepele Qur'an mo wa ape nu kele la maudoro la mena wala tono be nya nya tepe be ni mbe malaika Jibril alayhi salatu wasalam gogo ma ugbo
nyase gogo ma ugbo eto ne bere ole kwa ti ya be gome a nya pe nu senya fi e betie ya ne mu ne wo déplacement de cam gogo funu ko le pontocha ma ube kekeli totala na kaka la fion wa ewo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya odon e jemo ye be jemo kaka be va do tepede kedo funa de ke be dogbe na mawudo makala te don kuina mo atayatu lillah nyato mawu so secret patanami no munye wa omunye wa agbeto ne jagbagba baji parce que enyanwa kebe gba atayatu lillah azakiyatu lillah ataybatu salawatu lillah ke gbe glone ne po ai mawdo chine assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh eye malaika o lego assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin nke mi gbale to te bo enyanware mo e mi gbona le mi be gbedora mi atayatu lillah e go melebe nona meo do le nyabe eni amea livre de ke ma uvenu ni ye mujagbagba mu so kuru am ko do islam menti ne mi atem jagbagba nya no kpola mi abe adini le to na gbera enwacha eleme kote wọn no do funu cha olapo tashaudiya na mere mu nya me ane jagbagba kple e go mele nyi be enyi mustajab adua mustajab de bende no khlen yo wasalati na nabi sokpe ya kunu gare jona ke mi ami mdo be nu nyanto chon mi kwane sigebe enu ke mi le enu gbalu be mi le mo enu gbalu mi le ne be la nyibe shaitan lanu afide ye ohle Qur'an la afide ye on gbale po shaitan be nu wona wa donc e yon tote gbale na mi monu popo be effectivement mi be Qur'an anya te pe ni donu kentia kopere me mi le présentement ke mi le so islam so ifunwa présentement miakuo tukara le no miame e go be nyento ape kope nyento chambe ni tukara le na nyi nu kentio nu kentia ameko le do ame avodu angbale odo wallahi no le gba vodu le ba mo no me ave mla ina dan lo funo choti honto chamu le do amo ye edu ame a vodu pe e hore pepe ko be vodu ne mawulo ne milagwa ya medo o le tu mosque no jaba huya amedo la yi wa be po nu ke beni edu ame obe mosque abo matio o so anyi gba na pepepe va ko jatia o yi nu gomo be wu nu wula o nu ko roji be o ma be mu ifi o tu mosque akaba da firebo to gbo be difficulté o va le mosque abe tutu me tuka nu le gbogbo de gwa mosque aba do chena tepe ifi ajire do wa me america be ifi a bien sona mi sono na mi trouble nu le ngbodo be nu ma jeje nu ajo le jeje aye jo problem afifia ajire do wa me wa uno reke wa obe onu ifi abe yo ngbe o mi so anyi gbana mi trouble le bla nu abere enu an ma jeje o fifia nu ajo jeje are ya ye jo wo fifia dire kwa islam fifia le funu fifia oh problem ke le funu fifia ele nyibe fofo nya me video le a o titre ro tinye obe muosi sona amerebe muosi bana esron amerebe muosi na ebevia ova kore obe vodoji enyi kojo kemi be do nyiso o mi kosi mi osire ne be nde la si okole kareji ya mere late osi gba lo pokoreji bakua o makula meke osi akoreji bakua zukula me abe dunyo obe ye mbale de numena musulmi ko poto le no ame parce que le pistonne wa e le tono be e dure pepe me kemi la se yo la tote la kira salla wallahi ne shaitan barade le fumela jo e ya mai mapa mulemo vuane be va be mebe kafla miato gbo subo ma unya tepe ye only wa be vodu dans l'intention be wa be vodu ko lia muni vodu barao enyi vodu ko wanto only ne so drana wa ba hwedo apelile ke wo so dra wa ba hwedo wa so po e ko la tin so wa shaitan wa tare no ebe tepe enyare pe mulo voine be gbenyi ogbo khovodu barade ya kwa fiko le kira sallallahu shaitan wa jin wa sina jo ya ko
ye chiro ja urukia na makina rasala tutuba ne shaitan le la jo mu se no le se kaka ko la jo la mai ma va mu le mu ye chire do ma ke o tubara de wa nu commission tutuba ayatul kusu fola kana se ko na ye de jo sa jina hale do me ye ton kono mi vale mi ko mi alfa de vale ele se kaka le kono o na me o kenya enu ke de bi ole hla ya e pe tata yo ke mi pa de fi o ma gbate o de effectivement ta gbate le on de peto ye nya te pe nyon de ka huno de ka be sron le wa me a présentement que le bobo la fille matin ya e yom to cha va mtone ben après matro e ho adini kuro jirika e tati lu kebe le subo fifia e do apata onu de ka obe do la tati osea do e pona de na vena viole do am e ji vena vika ka zeton ora e chanso ebe di sona ma u kekem enya telefonu fia obe kenwa de ko be la tati adinia obe nyama de gbene batati obe nyele ne nuse e jabe egbe ya ofoni o ne ka kala mi soro ko lodina ma nyane matona no ya bene do islam gare ka ke mate wona mia nous stopper ne be mbaba no do gbera la mojo parce que nyona le un so va le menacer amole azava gome fiko le do gbera la mbe ngba vova e to ko be ma ojo ma no do gbera nyona chabe ne nyanye ntonye ba to na ebe ne tati adinia ke wa ete kufa nsere gbale nya sinya esura so fiore di mbe no le senya ore wallahi no to dawa gbe ola pom esura so fiore di no ba uzu billahi mina shaitan rajim fio amuleo eja defio muleo e won dana mo fi anu so abe ni fio anyo na gbe sasa be fio gbe sasa présentement que o le funu présentement c'est comme présentement que o le funu présentement que le blana wa ni soya 3 fois successifs vient le coup de refonio nyabe o le to mo ko la to ya voilà on me ces résultats mieux ko ma c'est parce que nous ko sovare nous ni so haba maube habe nyatepe be hae o mu le jate wonde pepe donc nyatepe le nyasivo nya o pe la jagbagba la lebe na nyatepea no to tere ma ba nkume afovere wallahi nde pepe ma hu jina o nde pepe ma hu jina o vane benyi ba for de kale me de kala fibua o la do problème yalo wallahi o la do problème sinon eduame que le blanc ne le pompo la fide wa be nya bana kan be mi po no face à face afa ni so mi titebe mi le educateur wantia o le ho me be mi ma da for duamo mi mate do duamo mbede obe mi mle jado duamo de ke o le ja o ma mi le funu mi a tite le fille gavea mi va le tite le fille 17h30 tu karava le joro mi akuru driver domi driver to na be la 50,000 va mi abe gamuso Allah akbar e ga ke amojo le groupe me amojo 13,000 le groupe me nyekuro tonyo wa mi joni mi o kaka gavati 40,000 va e le gbabe la 50,000 mi do lo ne be mi la tout 50,000 la moment o me mo yo amere kwa e to na be ja envoyer flux 10,000 do da pa ndo gonfler vire be va mi do 50,000 mi va do changer comme c'est ka pa ma gba 50 60,000 ja ho funu me a do me vem to mu fami fale funu kaka mi trollo mi ba gba pata korel ho me benejo ye mpuju yi mo to me le o hun pa tro driver gbo se ka tonya jiku driver kwa nyabe nyaye ma jolo wa gbo yo parce que won to ona no vi driver wo yo zemi ya to yo e ngbajo zari kwa sakina ne fafari pe va mi apata mi amezerika jiku fa na mi apata zerika driver va zerika kwa be fi em kilo bi cha de ko 60,000 la re e ko la combien be mi do ebe ga embe ne mi do amea mu wa me do la o su zero dan kwa ma so ga so no e mi do amea mi va le casser no hume sebe mi wa jere oni si kwa mo ke mi va do funo bo ple kokolo ta la tu mo na mia Allah akbar e nu le pe mi kokolo a o ple kokolo o wo ru voju oji mi va le do e do amea 20h me ye mi va le do amea kengbe mi la do e chan o si zodare o si zodare muni electric yolo o si zodare ke mi gogo funu serika nu ado ta mena serika be mi ato amisa ne to la hawla wala quwwata illa billahi ya mi sabele wala ko ame ye ke mi le do funu serika kwa e mbe amere pe mbado ma di tutugbo ye mu di kengbe di serika kwa nkwa me sisia ko le funa mo konto le bla no ma me video le
konto e bla no kwa nya na wasi ye mbe mi jo mi copy ke ter wa ti avegbo fun mi be o asire ke mi be fun to cha ame bo gba to te pa mi le fun ge le social me vero le fun o mu nya gbeto ma o ne ho na mi no to te ro ma o be de awa me a no le me afove a ola huhu o sakro lava ba de pe ma mu po anyi kemi toki rasalla ji de funu zereka boy amero de mo ojo yebi to wazi ji de funu donc yo le de fiami be mi abe adini anya tepe be adini me mile fifi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ke wa sallama na Allah ye Allah do ntine won keke a nya pe to je sibe o so egbedora ni no so ne 50 bedora 50 yo so ne ni 50 wa me a ke didi gbana zereke ba do nabi Musa gba be awore mu je si mi abe duko mu ate o nei o wo aller retour ka o le di 5 ka ba ti amaton ye gba be nei be nya bo maten wo la ye je si o rasul sallallahu alaihi wasallam be sunene funu ma unna na nya be no de 5 wa ko ho il est sur un 50 tt o la o 5 bo ja ho 50 de récompense e gba be no do gbera de ka anya be di récompense ele emi à part l'ada degré que le jaho ou non par 10 journée de canon elle non c'est 50 euros donné fifia les wa mea mau koko na ange Gabriel et koko Mohammed sallallahu alaihi wasallam disato te PDO que miracle souvent demi be mira sonya wa mi matin pas les filles wa et de ka que le dit be nyanya le nibe salla et bento salla ekpe so nde pepe bebe ke ola no se nde pepe ke la no kafla ne benyi be okusro o egbe mu je na ejina onwere o gare mu wa onyonu no gbon yare pepe a esro la to tukara so pe wa nde kuku no vele apena fila o esro ba edia ma ba lo mebele yo ma be ne tro nonome ele vice versa tukara de pepe ngbajo yemia ya mere gbo la tona me abe ame ala tona be o va ma fion alpha ya la nonde mi kwa exemple yara nyon dele e desron lo ho amu lo na ebe nya gbo fifia e ba ve me be tukara gbese agbe kudo soro fifia kesino nu le nso asi fifia nyonu ava po be ye che mle jibe agbe nso yo na egbe kesino nu yo ojo le gbo deke yajo ma yajo wu elon ho ku esro ye be yi enu agbo be ne fie alfa de ne wa kwa chike nai nyawa ye nu abe yo tukara mo le vie va mijo enu atro black complete kwa mebu yo ya me agbo o be effectivement mi la so chike no vo chike ma wu o zerika o la no na wa chike abire ana so do ndu me na o vire kakale emwa me a o la ku gamo omja gbava o analyse de wa pedo de sibe enu poisson de ebeko voilà moment o me ano gogo ano wo nywena o kudo susube ne o ba kwa o ma subsone o bo anyonu ya ke do funu serika ne kwatike ya o patapata kaka la do gama loho ape nu opodia e lo nu onya na nu na loho e wona nu na soro e sherie na soro nywere kwa lolo gare le ba wa me 2 semaines après quoi nyonu ya tra inu agbo le fanvier de kuku be ngbaji be soro ku lo ho ne ku be o de lolo de fio ya ye npo lolo wa tongbe ku ye npo epo e go mele nyibe kebe le gogo lo hoa ele bu lo hoa ele nyaru na lo hoa ele wo agbenuero ra lo hoa gbo e po e do de ti be lo ho tro le lo e be nyagbonto sonsa le be le chérie sro le doto sro le wonu na sro ele pe be lo gba tro le yeji bibi angba le jibo ne ku ati kere gba tro le bia funu me no apo kaka konu kaka be vinye awode mi musa ati ke na awode kuka po mi sona kuka gba lo mi sona we kuka mu na mo desiye bo ati ke mi sona ware ye le ni bon comportement o mi le pare ke enunya nwere be nya agbenono nwe ke o so ne be ne beti le zagbenono nwe gama no ko ma lewa e nya ti ke o so ne funu be alhamdulillah ye be ta cha vifafa vivi awe yare kewa ne akpo do ti sibe lolon mu forcer o no de oyi lo ho de gbori
Muni forcer le ho la lo nya ogbo ta si o la lo nya ogbo. Boa, we abuo. No le buo re. Na wa be mo. Wallahi. O ma lo we gbe olo. Va soare. O la lo so unde pepe. Va no cho be a o. Ya imam ba ho me vi enyi. E yenya se yo cho jibe abaha eloho kudo tasi owa aso ahwe manyano. Va no buna wa même si sronja onde ku wa wela défendre on tocha. Ni le quoi? Ye chama ba kunzizi nami. Wotiri amerike ma ube ho. Ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho. Egbedoro ya vanami. Po semaine que mi le jaja. Livre ya mule jato be comme de mjana envoyer au groupe Oji. Les cas et comme le nibe mon premier livre de conversion en islam. No tuba zereka nu kweji. Dès qu'on a les jana baro, dès que on a walado, dès que on a dogberado, dès que ben le doa milano we kaka mila we vol semaine ami inshallah. Nemi wa milano envoyer au groupe Oji kuru susube. Nya tro batroni nkudo nuji. Na mi apata. Et la troni non nomere que ncha la sokperenti. Et comme le nibe au fur et à mesure que me sont les bases zereka moulette des photos et page de careka n'a méré pas erreur de peut-être erreur de saisir la nommée alors erreur de la fille les kevin parce que nous n'y a dit donc mon le voir musoho masona imam al-mutada toi et vérifier ignorer et quoi malgré ça ne mia gbado kakare dia parce que nous qui les dia du ko bang de glebe nous benyo ne mi erreur de any erreur na mi soyi wa nous to kele mea le nibe no onclin livre abe ebe préface la quoi de sibe mi brother fourbe louange à Allah Seigneur de l'univers que la paix soit sur toute personne qui aime la vérité. Nous implorons la grâce et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tout prophète envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Nous avons veillé à présenter notre travail de manière concise et à nous limiter au Coran et Hadith. Nous ne prétendons pas pour autant d'avoir atteint à la perfection, car elle fait partie des choses qu'Allah s'est réservées à lui-même. Au contraire, ce n'est que le modeste effort d'une personne faillible. Toute chose correcte que contient ce livre ne provient que d'Allah. Toute erreur ne provient que de notre propre personne et du diable. Et Allah et son messager sont innocents. Ne mi va pas erreur de la baliamea. Muni be maou kudo be prophète e na mi o erreur peut-être nya be nu manya e le henene be nu va lo manya wa e le erreur won va ne mi po nyo pata le me ke kora kuro hadith o blo e wa e go mele ni be enwa e la na mi mo nu popo be ni erreur de gava me chan agbeto mi ni kora de kakpo la so ma po erreur le mo Cameroun le ta pa be yo po erreur le me yo po erreur le kora me de ke avec que va comprendre soit il y a un seul verset rené et ben mi le pas islam même mi le pas coran mais au bon la fille be Maria o le yo o be ya uhta Harun o le yo Maria be Aaron be dada o go sœur d'Aaron vivia sœur Aaron que no ka Mose be gamea o va le yo le Yesu Christ be dada ma Mose no enya gomo yem troso verset de pe le bible me sonne bene de gomme mte be bela de gomme king bela ne la do accès na débat le groupe amé matin de gomme parce que même chose yé que au Coran mais que le funu pe ba musa gomme munyame le ba gbale me tian o le quoi donc ma ba kunzi na mi ma do game subo mi abe game chale peut-être question là nani ba mu ke vena domaine pata no pompo kaka pouvoir no bio question wala to no be question avec mulo. Or, la question bien on a recherche. Parce que nous avons question avec Québec. Et là, non, on ne peut pas nous y aller. On l'avait en recherche. Vivia, nous on bien y a avec Pekpo, et que on y a dit pour tirer. Va nous bien y a. Et la querenti on l'a battu un travail en recherche. Et tu as me dit question, Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Amin. Naam. Noël alors bonne année. Et donc il y a tout le que le salam à nous d'emblée je la mission le musulman
ya chrétien yi njo lãmesẽ nɔ lo njo ngam gbɛnɛ bɛ ngam njo lãmesẽ nɛ wọn ní nane fòdí àmì hàn nígbà bá aṣọ ilé tó kéré olùkíyà bí wọn bí yẹn kálẹ̀ adamu náà bí wọn tó kúrò gbàgbé wọn ní ìsìnkú mi ìfún mi ojú náà bèrè ayà chrétien edu sálámà ní olùdó ntí náà olùdó ntí náà yà ìtàkùn ọmọ mi sùn má bẹ yìí wà ìmọ̀ tó dúró tó kúrò náà ìdó ń kẹ́sì ní mi sùn má bẹ yìí yà ìlàwọ̀ àdúgbò yẹn pè lágbọ̀n àbọ̀ fún mi ní chrétien yá ní ìyá mi ní mi sùn má yà má ti ń sọ làmẹsẹ̀ náà mọ̀ rí náà mọ̀ ní kí ní gbẹ̀ndé onímọ̀tò náà lọ́wọ́ mi. ẹ̀ẹ́dì ìyàwó àtọ̀gbé àwọn òṣèlú bẹ́ẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ sí àyè sọ̀rọ̀ ní ẹ̀kẹ́ mi náà wọ̀ kí yá dó làmẹsẹ̀ náà dọ̀ dó làmẹsẹ̀ náà pèlè ẹ̀mẹ̀ ní ẹ̀bà dógò làmẹsẹ̀ náà ìka ní ẹ̀bà dógò pèlè ẹ̀mẹ̀. question kele mɛ le di est-ce que salama kebe wɔna wa. c'est-à-dire e bi làmẹsẹ̀ náà. alo aduwa kebe wɔna wa. làmẹsẹ̀ kebe bi náà imu dun ci ne kẹjá mu jọ ne níbi àpèkọ́ yàrá ìgbóná bẹ yìí màá ti dun ci nù. ọ̀gá wa dún ní mùsùlùmọ́. yẹ́ ní mùsùlùmọ́ yìí màá ti dun ci nù. ẹ yára. ní gbé yàn wá yìí mo gbé ci nù ọlẹ́kẹ́ máa wọ̀ kéègbé mi àti ìtàn náà lọ asọ́ba mi àlò bí ó mọ̀ ó bẹ́ mi ní bìlẹ̀ mi àpètì wọn mi nínú bìlẹ̀ wúrà tó ń ci. lẹ́yìn tó fi yẹn bọ̀ bọ̀ yẹn mo lé ní ìyàn bẹ́ hàmùtọ́ wà rí tọ́wọ́ kàrí ìmọ̀ òrùsèké yà ọ̀pọ̀ ẹ̀yàdé lè dò wàláhì ẹ̀yàdé lava pèrè ló gbà sọ dọ́kítọ̀ dé sọ́va mákèndóńtì o bọ̀ àmẹ́dẹ́ ó lè kéé ọ̀nyà Qur'an bẹ́ẹ̀ dé pépé o ọ̀nyì mùsùlùmí bọ̀ ọ̀là dóńtì nyàtẹ̀pẹ̀tọ̀ ẹnu kele wọ̀ mí lè fìrè no kọ́kọ́ dọ́kítọ̀ dé so Saudi ava fìyà ẹ̀yà má tẹ̀ wẹ̀ má mbere ne ɔmu tsa pome kudo chrétien wa ɔmu date wɔ nene be nya o ame ke ebe famille munyi chrétien kpɔ wa ela nɔ so si bebe enyagbalo ewu tutuba eto o eno o dada o fufu o famille o ke ɔmu nyi musulumi o wɛ o ape etiome a ole dzi be awɔ tu etu bo ne nyi musulumi azawo va o do gbe na wa o refule o. Wa ela nyi mɔnu kpɔkpɔ na oke o la te va wɔ aƒe adi ni wa mu ke o le ɖeviawo yo ela dzro la va aƒe xɔse wo me miakpɔ ɖe ke nya le na kafla o la kplɔ arab de so Saudi ava eya nya chrétien be nya ɖe kpekpe o ela to nɔ be haram ye mu dzagɔ awo mu dzagɔ abame bɛ mɛ le famille me ne o. mbe de mu le famille me ne o mu dzagɔ ne mawu to nɔ be ye le dza tsa communauté ɖe kpekpe ye le dza tsa mele wa me ye la sɔ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la da ɖe témoin ye wo la biɔ communauté wo nya mu ni gbegble be nya ye o ne mawu gblɔ be ƒuƒoƒo ɖe kpekpea egbe ye mu ɖiɖi na amedɔdɔ le egbebu me ne ma nyi be egbe gamea sia ye be nya ye wo la sɔ ne o enya ɖe le wo la sɔ va kafla wo la sɔ réponse ɖe sɔ va nye ku o kpata mi la se réponse a va eke mi la trɔ transmet ɖoa peut-être awɔ ma transmet no ɖo nyama te transmet no ɖe egɔme le nyi be miabe ƒuƒoƒo ɖeke kafla si be evegbe viwo ɖekea ende va nɔnɔme nyuietɔe le nyi be mi dene le tawhid be balance dzi est-ce que nya ya ko le gblɔ ɖe egble miabe xɔsea alo ŋgble miabe xɔse o ŋgble miabe xɔse o bibia ɖeke mi le dzawe o miawo la nya ɖeke mi la transmet mi le fie fifi dia kafla ma sɔ exemple de sɔnɔ ne mu do eha ɖe sem ɖe le fie be mia dzi le mia de gbe mea nka ɖe dzi ame sia mea ela sɔ ŋku ɖe sɔ kpɔm haram be nyawo dza gblɔ tutu gbã va ne ƒo ha ɖe le awusa me fifi dzi ame sia ame la be halal ye alo nadia alo musɔ ha ɖe va le kotokoli mea o le kpɔ sigbe be halal be nyi va no dzi la be degbewo mea o la kpɔ sigbe be haram nene ne nya be mi wɔ remarque wɔn egɔme le nyi be eha ko le dza dzi le vegbe mea o la kpɔ egbɔ be ŋgba nyi ha ke le da susi na mawu o ne ha da susi na mawua haram be nyi na o ye o la dzi le ape edegbewo me ŋutɔ tsã va ne ha mu da susi na mawu oa identité ɖe kpekpea ƒuƒoƒo ɖe kpekpe kudo eɖo ebe eha eɖo ebe we eɖo ebe nu kewo wɔna le ƒuƒoƒo ɖe kpekpe me
mi le quoi donc osona ne be nu so jina si kotao game que rasul sallallahu alaihi wasallam va ebe madina zereka amomu ho kudo halo yo jina dalal badarun alaina insaniyatil wada wa jabal shukurun alaina maraina hidayah makaranta yo mimnya bereka muhammad sallallahu alaihi wasallam elle ya humya nana aisha radhiyallahu anha no no over ko o mariage na media o la po wanto de o le po hun le du o le ji hale wado de o domi ye sayyidina abubakar intervene zerika non ya rasul sallallahu alaihi wasallam enne nana nyanya zerika le tone de pour de pepe ya e drebe identité excusez Attention. Arrêtez. Pour poder perdre be identité, bene tati nyonu, fi que haram bana na nyele nyibe, fi que mi va do tole. Ye mi le di harodu, nusu amerebe nusu le po, amerebe nyonu cha le po, mi le wono no me ofuna haram va. Parce que elle va vers mebe, nusu re la va no nyon debe wona la va no dro nusu re, funa haram le funu. Wa so posi be no no me ava, nyonu on to de le wa be ahome, kafala. O vito, ole non nous de deva wan to le manifester wa be jouer aller di wa be dume be ha ala de pe mu le funu wan ma yin nya de ha ne nya bo le se nya nyo nya de haram le vewe amo dina e go be e ha mani ke la contre islam no va lo nya de be ha o le contre islam e we mi le ko donc e wa kwa alfa o jo gbe ha re ka po a le mi ase nya de ka nu ke na o gbe wa whenever me mi va pone ne be no mi ngba vili panda me alwa di dia me sigebe ame wa otro zuka fre parce que yo vo kpla mi ro de siebe ne mi ja o mi adebe no mi yo na be ka fri be no wane yo vo le wato a adodo wato a mi pasana vivi je ne mi gbonya le fie parce que dès que maudo ihe aroa ihe alulu enu nya jido maudo no le gbe vovovo mi kafla ke maudo malaika o ke ole anyigba ole eji ole esi ole ezoa malaika o pata ko ole ne benua ne mi gbolele mi yo ole arabu me a alhamdulillah ne mi yo le gengbe ko mi o foju bedo wa alaikum salam papa awo be onele bene ameko la koyale a haya haram beni mo sala sala bo mawle 5 bena amekele waha amekele se amekele le kui amekele na te pento chan le we cité 10 personnes de olea e waya no gbe se di que amere pete même to chan na manya musulman nyom da yo to chan parce que nyabe musulman mo na ne benu kwa no musa di ni ogomo wa ola ifunu e waya islam gbe yang kembali maklum nya tahu punya main dia kemon ekbekini lerekia kafio jima foto dom tocha papa benya gonya ledaba ola do salamano kafila do salamano yere correctement c'est que nya muzunya mi do nene ye papa le diobe il a répondu né à foine à côté on les blancs ye bele blanc enyabe gombe wa nti amela do salama no yele correctement o na na yin tocha o se gombe amea wonto nya sibele ke ni le fifi de ke milano employé milano dore kame musulman les chaka chrétien wa cha on be fête là-bas mi cha mi fête là-bas que on fait et là yo bien avant ça li be fête be gameon lo ya la yo wala no dogbe no la no souhaiter et no no et pe nyo no voilà do salama no sibele miabe me sibele ke de ko chongla be les chrétiens mo chongla be nke comment alléluia ameno gbona na nene vraiment chrétien ma do na we be alléluia lo nyabe musulman ni ela do salama no sibele ke nya mi gbona elle a prononcé nuere ou la honne à l'eau ma honne. On y a très simple.
parce que les gens mais alpha au mal dit amedo be wala ho amede be o mule ja ho fifi enya ke le me a ye le nyibe na mere to gbe na wa o ja bi e fi ke to be nyi ke ngba la ho gbe a o la ho gbe gban donu ke ti le islam me a do gbe an po le nyi jizizi o ba ho gbe o zidi o la ho no do gbe no wa zidi o la ho kama do no be assalamu alaikum e gbonya barana wa o to do nchi ne alo fifi enya ke le funu alo hadis ke enya ke va ye amo so le wo de ke be nya le nyibe obe amedeva Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbo ke ava le to be salam alaikum e go be e ku ne no kudo ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alayka ne ina oja mi le ko fifi enya nwa ya mere ogboro be ke wada me amunyi musulumi o a ne do e na wa o la gbere ni est-ce que amonwa ke le bi e cha le bi oku no ya Namu le correct malo. ne nya be mi le se funu gomo ye ni be ne nia ni to Ya jaba do salamu no wa, me do salamu to. ne prononcer mieux tu réponds o la do nchi egbedodo ya mu npo nyare no do egbedodo ya npo de to l'islam alo so de islam même nene Yesu Kristo do na gbe won shalom shalom nahim ma o be nti fafa ne no kudo mi nene prophète o pata do na gbe nene ma o gbo na mi be paradis me to be gbedodo paradis me to be gbedodo ay le ni assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh donc egbedodo ya be hohoa on pole jago ba ozidi obe ne no bi o salama na wa a répond salama ni muni be ko répond e ko on gba ni ni so ni aw so ni o ko ni e ko mo ba kun di na question nke so nyare le yembere enu ke gome mi mu se no wa mi di na mi asende o gome sibe force ke ma wu so na be hi ya obe nu o keke no yo le gbe me ala be ole yo bodu va no yo le français mais yo ignorer par exemple vidia les malaika surtout les ennemis de Dieu mais malaika qui va le mauso ani ba be nous 500 darwa les français mais oyo be ange Uriel wa no la yo le be gbe be ko la yo o ne be sakpate ani gbato na be sakpate wa o ke yo la firia odu le yo malo alo ndaja yetia enunya jijia enunya rebe enu sugole ke gafla ke lo mi seni so nya inde ko mi le ke nyam subu na wo alo wallahi tamo on ko paso anke velo ko paso na via on ko parce que emission tata ni avole go Ajo le kafo le. Ima be le ke le be do be o sa to ya le so. Moi papa de qui va papa de konu fiola de konu papa ebere ne ya yinga li tam pa wi sanso ya suna ya c'est que veut Also kichi kataka o blonti. enyina na mere o se bo mu comprendre Ma nya sa ne nya nya to go. Awo papa kasi ngbona anya wa opo no la globere o la pa wi fi jane ngbo fi ebe ya rahman ya allah ke bi agro abesara ko amin ya rahim ya allah ya malik ya qudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir jile jabe sa le kiyadu yo le gengbe me na po ba mo ma hon fun me le fi ma mi le ko e miade gbe de ko yana mawo no la gbo be mawo ke puissance e gbo be kiti kata le tout puissant kiti kata ko gbo kiti kata pa o le sagbe do mi o be boju o le ko e